Assalamu alaikum. Welcome to Muslims platform YouTube family. Today we will discuss about law of attraction. नाजरीन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कानून कशिश हमेशा से इस कायनात में मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोग इसे जानते हैं। नाजरीन, दुनिया में जो इंसान भी जो कुछ हासिल करता है, जो कुछ भी अचीव करता है, उसकी सबसे बड़ी वजह लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, चाहे उसे इस बारे में मालूम हो या ना मालूम हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आप जिस चीज़ पर भी तवज्जो करेंगे वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी। दुनिया में जो भी गैर मामूली लोग बने, जैसे सुकरात, इब्न सीना, आइंस्टाइन, शेक्सपियर वगैरह, इसी कानून को इस्तेमाल करके इस मुकाम पे पहुँचे। इस तरह अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छी सेहत, ज़्यादा दौलत और बेहतरीन कैरियर चाहते हैं तो आपको इस कानून का इस्तेमाल आना लाजमी है। तो चलें अब हम जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली है क्या। सादा अल्फाज में हम इसे यूँ कह सकते हैं कि आप जिस चीज़ के बारे में भी सोचेंगे वही चीज़ हकीकत में आपको मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें कशिश करना शुरू कर देंगी, मसलन सेहत, दौलत और शोहरत वगैरह। अगर आप मनफी सोचेंगे तो आप मनफी चीज़ें खींचना शुरू कर देंगे, मसलन बीमारी, महंगाई और नाखुशी वगैरह। गोया आप एक मकनातीस हैं जो मुख्तलिफ चीज़ें अपनी तरफ खींचता है। दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमने अपनी लाइफ में अच्छी या बुरी चीज़ को खुद इन्वाइट किया होता है। अगर आपने कुछ पॉजिटिव सोचा है, मसलन इस दफ़ा मुझे जॉब में प्रमोशन मिल जाएगी, तो श्योर ले आपको प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा है। आपकी इमोशंस पॉजिटिव हैं। जब आपके थॉट्स और इमोशंस पॉजिटिव होते हैं तो आपको वो चीज़ हकीकत में मिल जाती है। हम एक ऐसी ज़मीन और दुनिया में रहते हैं जिसमें हर चीज़, हर काम मुमकिन है। हमारा दिमाग इस सारी दुनिया और कायनात से जुड़ा हुआ है। इस दिमाग में किसी चीज़ के पाने की जो हमारी ख्वाहिश होती है, उन सब ख्वाहिशात, उन तमाम गोल्स को पाने की तमाम पावर्स मौजूद हैं, बिल्कुल रेडियो की तरह जो हज़ारों लाखों सिग्नल्स में घिरा हुआ होता है, ना दिखते हुए भी हज़ारों चैनल से लिंक्ड होता है। लेकिन हम सिर्फ उसी रेडियो स्टेशन को सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हम अपने रेडियो पर खुद सेट यानी ट्यून करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे इर्द गिर्द वो तमाम एनर्जीज़ रेडियो की फ्रीक्वेंसी की तरह मौजूद हैं, जैसा कि खुशी, कामयाबी, सेहत, दौलत और शोहरत वगैरह। ये सब चीज़ें हमें तब ही मिलेंगी जब हम रेडियो की तरह खुद को यानी अपने दिमाग को इस फ्रीक्वेंसी पर सेट करेंगे। खुद को इस कैफियत में लेकर जाना है, इस चीज़ को महसूस करना है। मसलन अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपने कामयाबी को महसूस करना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं ये चीज़ ज़रूर अचीव करूँगा। तो आप वो चीज़ अचीव कर लेंगे क्योंकि आपने पॉजिटिव सोचा है। इसके बरक्स अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, मिसाल के तौर पर मैं ये चीज़ कैसे अचीव करूँगा, ये काम तो बहुत मुश्किल है, ये काम कैसे होगा, मैं ये काम तो नहीं कर पाऊँगा, तो आप हकीकत में वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने रेडियो चैनल्स की तरह अपनी फ्रीक्वेंसी नेगेटिविटी पर सेट की हुई है। दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप अपने गोल्स को ज़रूर अचीव करेंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने सुबह ऑफिस जाना है, वह रात को ये सोचने के बजाय कि मुझे सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचना है, ये सोचने लग जाता है कि मैं ऑफिस से लेट ना हो जाऊं। फिर होता ये है कि इसी फिक्र में
اسے جلدی نیند نہیں آتی۔ صبح ہونے تک اس کا دباؤ اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ الارم بجنے پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھل پاتی۔ گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں ٹریفک جام ہوتی ہے، تو الٹیمیٹلی وہ دفتر دیر سے پہنچتا ہے، کیونکہ اس انسان نے نیگیٹو سوچا اور حقیقت میں بھی نیگیٹو ہی ہوا۔ اس طرح لوگ آمدن میں اضافے کا سوچنے کی بجائے مہنگائی سے پریشان رہتے ہیں۔ شادی کے بارے میں سوچتے ہوئے اچھے لائف پارٹنر یعنی خوبیاں دیکھنے کے بجائے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لائف پارٹنر خراب نہ ہو، تو حقیقت میں پھر ویسا ہی ہوتا ہے، یعنی جیسا ہم سوچیں گے ویسا ہی ہم اپنی لائف میں اچیو کریں گے۔ دیٹ از لا آف اٹریکشن۔ اگر آپ بھی لا آف اٹریکشن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اچھا اور مثبت سوچنا شروع کر دیجئے۔ اپنے اوپر یقین رکھیے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر جو چاہتے ہیں اس کے بارے میں اچھی فیلنگز محسوس کیجئے، زیادہ سے زیادہ اور بار بار محسوس کیجئے۔ اس طرح آپ وہ چیز اپنی لائف میں ضرور اچیو کر لیں گے۔ اب ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لا آف اٹریکشن کی حقیقت جانتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے اس کے ظن یعنی سوچ کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ ایک انسان نظر بد سے ڈرتا ہے تو پھر وہ واقعی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ناکامی سے ڈرتا ہے تو وہ واقعی ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں اپنے بندے کے ظن یعنی گمان پر پورا اترتا ہوں۔ جب انسان گمان کرتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہوگی، رزق میں کشادگی ہوگی، مال میں برکت ہوگی، تو اللہ پاک اسے اس کی نیت کے مطابق کامیابی عنایت فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس انسان کا اللہ پاک سے گمان اچھا تھا۔ اس طرح جب آدمی ہر وقت خوف میں رہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، میں ناکام ہوں، میں غریب ہوں، وہ دراصل اللہ پاک سے اچھا گمان نہیں رکھتا، تو الٹیمیٹلی اللہ پاک اسے اس کی نیت کے مطابق عنایت فرما دیتے ہیں، اور وہ حقیقت میں بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، جب انسان اللہ پاک سے اچھا گمان کرتا ہے تو اللہ پاک ضرور اس انسان کے گمان پر پورا اترتے ہیں اور اسے کامیابی عنایت فرما دیتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے لا آف اٹریکشن کے حوالے سے تمام کنسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ لا آف اٹریکشن کو اپنی لائف میں ضرور اپلائی کریں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو ذرا بھی فائدہ پہنچا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید انفارمیٹیو، یوزفل اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل مسلمز پلیٹ فارم ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔